Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manan aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagainep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti pakasalitaan anapauluan. House and Lot. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Naimbag nga orasyo, Mayor. Kumusta dita barangay mo? Ado ka di pa iti parikot dita, maipapan ka dagiti na biktima idi nagsasaron wa bagyo? Ay, adan sapay dagiti sana nasukatan iti bubong ti balay na, Mayor. Kasta ka di aya. Ala, mangaramid ka iti report ken recommendation. No manupa iti kasapulan ta itad ta. Aawon, Mayor. Dito lang, ang umay ka kumada ti opisina, kumpadre Costing, ta at napagsaritaan ta, okay? Ay, una, kumpare, Mayor. Ay, ita ka dahin. Kat no, ada ka tumaykan. Oray, da kumapaipapanak ako, ikan sila kataon daan kayo, Mayor. Talaga mata. O sige, urayan ka dito, ikat mapantay ti may sa restaurant. Tayo dyan tangag sarita. Apo, nagsayatin, Mayor. Okay nga, Rod. Bye. Bye, kumpare, Mayor. Po, sikan adada kumpare na, Mayor. Mayar da. Napinta sa damag na daw. Sure ka, ngawan pirmaak, kagawan Portugal. Wan chairman, awan wat imbati da secretary ken treasurer. Sige nga raw. Naskan na makapagsarita kami kan kumpare Mayor, gapo iti promo na. Gapo nga ta iti panggap namanan apan nagkandidato kas congressman. Ay saan? Ang kandidato para board member. Adamin ditan Kasla, agdadamo ka launay mo't kadag tinapagkla na politiko. Nagduduma ti pakuluda ako na da. Wan mo tigi di chairman. Agasam nga iday ta kadakkel ti premyo, house and lot. Yun nga rod. Ngam mo, nga de-sponsor na, di na ito'y. Kana mo ka masubot ng tumudlaang. Nang runa katado ti negosyo ti pamilyada dito Santa Disgracia. Ay wan chairman. Adan sapay construction company da. Awanin sardengdan maniputlimor ti isyaw. May papaniti flood control anomaly. Ay no pa'y kasta adalat ti construction and hardware supply da nabate. Wen. San aya a kontraktor ti engineer nga anak da? Ay wen ngam sa na government project.
private project. Ay, mayat ano kasta? Adayo iti isyo. Amumutin, napudot ti mata dagiti tao kadagit ti kontratista ng runa no adotlogan na. Ewan nga rod, German. Ala, no awan pirmaak, mapanak pa'y nga rod. Urayam ti officer of the day, no umay. Ang mga naibaganan tumanan na, nakabulos tayo baka, kinagsapulan ko na naman ay. Nasayat lang nga. No datarakan na baka. Terigat na. No ultimo kaldeng. Kat awan pa eh. Idi nagparapol ni Chairman Gustig. Ay, awan manan. Sa anak manan na makapanunot noon niya ti surata. Ay, kastoy lata na kalayo. Parikot ti idea. Nariga ta talaga ti daily ending nga istorya. Inaldaw nga da idea suratan. Ay, apo, haya. Alakarkaro manen na parekot ti kasi. Ti kanayon nga agtuglepak. Nang runa no kasta arogyakon ti agsura. No pa'y kasta. Pagyamanak mat no maminsan. Ta makaadawak iti suratak iti panakay tuglop ka. Ay, ikaw ba? Malagip ko tayo na ibaga ni katuganga. May papan iti promo ni Mayor. Talagang agmula manan para iti election national entong 2028. Mabayag pa'y adelantado launay. Ay, awan mo't mabalin ko. Pero saan amang pagusto ay tinaytituglap ko. Mabit lang, kakadwa ha. Sakbay ti meeting proper, sung batak lang ti awag ni Mayor. Hello, Mayor. Naimbag nga oras ya. Kastamat, kumpadre, Chairman Gustig. Anya, kumusta tagiti ka barangayam? Madama pa lang ti meeting ti council, Mayor. Ket tinagsasaritaan tayo, when nagsaritaan tayo, ti umuna, at talantanin May. May waragawag kadagiti ka barangayan. Agam kita, Chairman, ta sigurado nga adda agreklamo kadagiti saan a kwalipikado. Ay, kastaya, da kayo man kit Mayor. Sa bagay, sige nga ro, Chairman. Qualified siguro amin na nakabarangayam. Wan siguro katagyaman Mayor. Sige nga ro din, Chairman. Ag-meeting kayon. Bye. Bye, kumpadre Mayor. Sige. Adagon news ko. Nga idanon ka na kayo, kakadwa. Anya ka di dayta, German. Pagsayatan ka din, Chairman. One but good news nga raw din niya. Talaga pagsayatan. No? Adagasat mo Anda kanya kong tilistahan na kita'y premyaw. Kat san lang nga dayta. Kwalipikado ka no aminan na taga-barangay nagbugsutan. Itinaso a promo. Ngam, ada kang runa na requirements. Anya dayta, German. Masapol, makipaspasad ka kadagiti amin ng aktibidad ti barangay. Kas kumay bayanihan, kasiyay, meeting, general assembly. Sige, ituloy tayo at alantanan ti proyekto ni Mayor.
wag kadimot lang ka na kayo. Kaya nasaya ta, Chairman. Tawan mo tim ako na abak ng launa dito yung nagbugsutan. Nagkasatin nga iti mga abak iti dayta. Sa dino kanungay ti ayan dayta house and lot, Chairman. Iya ili Adan sa iti asidag ti Sanikwa Damior. Oh, nagkasatin ti mga abak. At tanto na balay na jilay. Ay, talaga nagasan. Ngam. Abay. Masapol nga da pamanagnak a regular a makipaspasit ka kadagit activities ti barangay. Kas kumay ti bayanihan kanda dumabay. Kanya nga dito, Chairman. Ay dayi nga rod. Malakse ti listahan dagit ti kakadwa asaan nga mumay. Dapay picture yun. Nang runa ka dagit ti makibaybayanihan. Ay, kasano nga dagiti sadot, Chairman. Ay, sorry lang na. Better luck next time. Dayta, tirigat na ita. Nang runa kadagiti pilosopo kan sa daw. Mayat manday taan na panunot ni Mayor. Ay, siyempre, adanayon na politika dayta nana. Anya politika kat mabayag pa yung lang ti national election. Adon ti bagbagada nga epal. Ipal, anya deta? Dagiti politiko aso magsakay kadagiti isyo. Wenno agpadpadlaw dan. Unday Ada pa dagiti kanan nga agpa-interview dita. Kasla sumakay ka dagiti isyo. Kas kumay ti flood control. Adon dagiti agin lalaing. Style dagita tapno makita idal dagiti umili na lang. Ay, sa bagay, agpay sumat kit di dayta Kas iti aramiden ni Mayor. Manumot lang ti house and lot yan da duma pa ya premyo no idilig iti panagbalin na a board member iti probinsyatay. Mabalin na puno dayta akon Ay wala nang. Amuklat ti kay papananday ta. Nga aramiden ni Mayor para kalagiti kailan tayo dito'y Santa Disgracia. Sa bagay, awan mo't pakasarsaritaan na, saan na nasaya at bayat ti panagmayor na. Talagang awan nanang. Nanayas dagiti project na. Oray dagiti makuna retaining wall kan kanal ama pa niti karayan ket napintas. Kan tayo flood control na makunkuna. Ay wala nanang. Pulido. Isu nga oray di naglayos ket saan tayo unay anapektaran. Ay, hala, mabalin ada kita ti pagpanakkel na mo't inton agkampanya. Anya mo't ti makunam kadag iti mapaspasama kita ang lakay. Dakkel mo't agatan, di gastusin ni Mayor. Wen, manumot lang dayta. No, idilig mo iti butos nanto amaala na inton eleksyon. Yun, siguro Nakalabanag, ti panangabak na kas board member ti probinsya no bilang. Wen, mabit lang ang masubot, no mapasubli na siguro dayta. Sana dayta ti kapatgan, bakit? Kang runan ti panagbalin na nalatak ken surwin iti umay abasing kawel nang runa kitag pangadaw. Ay, anya lakit din aya dagiti napagklan na politiko. Saan da kailalaan ti dakkel na magastos data? Maisublinto ko na nga. Ay wala dakdakkel pa dagiti na duma. Milyonaryo dagitan bakit? Wen. Ngam no panunutan mo tanay bag. Manula nga taayamat ti sweldo ti Mayor no gumastos iti milyon. Anya. Oh, alaman. Panunutan man no kasano masubot na dita gastusin na. Ay, apo. Tila pagparparikutam. Saan mo na parikot pa dita? Tinapatigita. Adda maipaayda apagimbagan dagiti umili. Ay, sigurado nga tamat day tama itid kagawat. Ni, apay kit din asaan ngay? Ay, saus kasla jakpat yun day ta. Tiamok kit day. Kadwadan tumutlaeng ti pangabaken da. Anya? Kasano ko maapil yun da nga, kat marafal nga road. Awan day ta.
Nagado nga umili iti Santa Disgrasya kat namaw. Sus! Ay sus apo nana. Sayangin nyo ti gundaway. Apan nangabak yun iti house and lot. Ah, Ah, namnamaam langay na siyak ti mga bak. Sa maysa. Sa anak, akwalipikado. Taman manuak a makibaybayanihan. kasi iti kunada iti Tagalog antis ka. Ang umaayaw, di nagwawagi. Ang Anya? umaayaw, di nag... Dahil tangamin itatirigat na kada kayo apilosopo, kinsadot ang makipasit kadagiti proyekto, kin activities ti barangay. Ay, nagsayangan no bilang. Wananti, nagsayang nga talaga. Di yun lang mo tigas at akunada. Kasanon dagiti suker ken pilosopo. No kasta nga da bayanihan no programa ti barangay a pagsayaatan. Barikot dan. Ado ti agsanamtek dita. Ay, talaga, puno. Ngem, may salakit di meten a house and lot. Di na pala kanayunan mo't nga raw. San ko man nga mo? Kas kumadagiti housing project dita, amakon ko na. Ado kat ti may padpadamag. Kasi tinarami da di Manila. Ijay ayan ni Mayor Yorme akon ko na da ijay. No apaya binaliktad da pay data Mayor. Imbis na Mayor Isko. Yorme Isko. Oo, nya, agasong nga da ijay. Sa bahalumot na di Kaslamot na ayay housing project agdabang administrasyon. Iso nga raw, akasampay data housing project. Nga ilungalong ti Mayor. Oh, dakala gastos Idawat yo amanayunan ko mga rod adayta. Uray bunggalaw basta ado ko mati mga abak. Ayawan kagawad. Sa anak Apulos amang namnama. Nagado nga umilit ti Santa Disgrasya. Saan mo lang ammo tigas at antay? Anya jay kunam. Inaramid da adwa a house and lot. Wen, iso ti dinawat dagiti kakapitanes, anayunan ni Mayor antay. Ay, nagimbagan no kasta. Talaga naging bagantay. Makapagbalay kan agnaeda ko ni jay ili ko ma. Ano addagasat ka. Ikikararag mo antay. Ay, uray man wa kararag no sana para ken kaawan. Kasi itinakurak antay. Saan mo lang ammo tigas at akunada. No parakin ka, talaga parakin ka. Oray, hintay lang nga aguray tayo kakabsat. Yawag dadagos kanya, nada na nga bak dito'y nagbugsutan. Excited ti amin nakabaranggayan, German. Ay, nagbayag matin ti resulta, Chairman. Ay kataguray tayo labasit matanya. Wala ni antis ka. Kuna na Apolos adina namnaman ng mga abak. Kung saan ang mamating agpaypay so daytoy. Ita, excited din. Naku namon, kagawad. Ay amin kat excited mo amakamaw no da nga bak dito winuawan. Mabitlaan. Nay, adawag kanya kat nimot Mayor. Ay, sungbatan nyo adagos, German. Hello, Mayor! Congratulations, Chairman Gusteng! At dadwa ka barangaya mon anang iti consolation prize! Apaw! Kasta ka ni Mayor! I-texto ken ka ti sekretary tinagnagad dawen. Ay, wad, Mayor! Nangagyaw. Sige, aguray kayo lang. Good luck kada kayo dita. At na kumakadag iti ka barangayam ti mga bagiti first no grand prize. Ay, kumaa, Mayor! Sa apay lang kumata, da kami ti mga bakit ti house and lot.
Nagasat tayo, tayo tintiro asan ta disgrasya. Adan talo a winner. Dua consolation prize ken may kalima premium. Ay, siyang kumati na nga. Bakit i-house it? Ay, po. Ayan niya ti amutayaw. Ay, santay magkidiya may baga ata nagadutin tray. Nagasat launa iti mga abak, Chairman. Aguli magkayo nga ron Kat ni Mayor na ito yung mawawag. Hello, Mayor. Congratulations, Chairman! Swerte tinagbugsutan! Pay Mayor. Taga dita tinangabag iti house and land! Yeah! Ay, mabit lang. Mabali na mamon tinagan na, Mayor. When? Ala, nagkasat na, Chairman. Ewan ka no, nagkasat na Lucino na ita. May sa babae, kan single mother! Abaw! Single mother! One Chairman, Francisca Tabukol tinagan na! Niiska tinangabak! Niiska! Ay, siyakti na nga. Bakit eh? Ay. Niawarin! Natalimudawan! Ay, Mayor! Ay, kita nyo. Natalimudaw tinangabak! So, kita nyo ang mga na-atake mo tag. Anya! Diyak pa'y kat nakabasulan! Ay, sus. Nalpas. Naatakin tayo winner iti house and land. Ha? Ay, sus. Anyan da dya tagtagay na. Kunak no pudbud no itayin. Ket ditan tinagibusan ti may samanan na parang iti pannakigasang gasat ni Domeng iti yuyang ni tagtagainep. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!